Di langit ketujuh Kanjeng Nabi melihat malaikat yang lagi wiridin apa? Ya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur dening Allah. Sipeng puniki kula bangkit rawuh sedanten ning kajian Majelis Cakrawala. Di kajian Majelis Cakrawala masih insyaallah sing dibahas niki rukun-rukun salat. Rukun salat wingi sampun prantos. Nggih matur suwun Mang Mur. Rukun salat iki sampun prantos wingi wenten lamun ing kitab Salamun Najat rukune wenten 19 sampun diperinci. Nah, dari mana sih salat itu? Salat kan wentene ana sing 2 rakaat, ana sing 3 rakaat, ana sing 4 rakaat. Dari mana sih asbabul nuzul salat? Dari mana sholat itu dimulai? Sholat itu apa sih? Sholat itu adalah lamun jare kitab Fathul Mu'in atau yang lainnya, bahwa salat adalah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri salam, itu namanya salat ya. Nah, salat isinya apa? Isinya sebenarnya salat itu zikir doang, zikir wirid doa isinya kon. Dari mana sih salat? Ada satu riwayat ning kitab kiyen, riwayatnya mengatakan waruwiya an Jabirin. Hadis niki bersumber dari Sayyidina Jabir wa Mu'adin lan Sayyidina Mu'ad. Anahuma ing setuhune karone Sayyidina Jabir lan Mu'ad qala iku ngucap. Jadi Sayyidina Jabir dan Sayyidina Mu'ad ini adalah santrinya Kanjeng Nabi Muhammad, santri sing milat-milat. Nah, diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Nah, terus wis diceritakan kelawan Kanjeng Nabi, diceritakanlah pula kepada perawi. Berkata cepene mekanen, hina soida Rasulullah, ketika soida manek Rasulullahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati maring sakehe langit. Wo mangden teran lingi mangden. Ro'a fi sama'id dunya malaikatan qaimina daimatan min yaumi khalaqahumullahu ma'a qiraatil adkari wala yarqauna. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan di langit yang pertama, Kanjeng Nabi melihat malaikat yang sedang berdiri dengan zikir-zikir tertentu, tapi tidak wirid, tidak ruku. Di langit pertama, Kanjeng Nabi melihat malaikat, barisan malaikat yang sedang berdiri dan berzikir. Tidak pernah ruku dan lain sebagainya. Semenjak kapan itu? Semenjak diciptakannya malaikat. Jadi ketika malaikat diciptakan, wes tugasnya ning kono kon ngadeg wirid kokonon go. Ketika diciptakan malaikat kuon, tugasnya cuma di kon ngadeg wirid salat kayak lagi. Wes ngadeg doang semenjak diciptakan sampai akhir kiamat. Kok waduh, semenjak sebelum adanya manusia belum diciptakan. Malaikat karo manusia kan ciptaan duluan, malaikat diciptakan. Wa ra'a fi sama'i saniyati malaikatan raqiina daimatan wala yarfa'una ru'usahum. Dan ketika Kanjeng Nabi naik di langit kedua itu ada barisan malaikat itu sedang ruku, kayak rukuna manusia pun.
Sedang ruku mereka tidak pernah mengangkat kepala semenjak diciptakan. Jadi semenjak sebelum manusia diciptakan malaikat, wes ning tingkat ning langit pertama ada malaikat yang sedang berdiri saja. Di langit kedua ada malaikat yang ruku saja. Wa ra'a fi sama'i saniyati malaikatan sajidina wa la yarfa'una ru'usahum illa inda taslimi Rasulillahi alaihim fayarfa'una hina idin ru'usahum falidhalika yukarraru sujudu marrotaini kula rokaatin. Dan di langit ketiga, langit pertama ana malaikat ngadeg doang, di langit kedua ada malaikat ruku doang, di langit ketiga ada malaikat yang sujud doang semenjak diciptakan. Tidak pernah melakukan hal lain selain sujud dengan zikir sujud itu. Kecuali tangi saking sujud iku ketika Kanjeng Nabi lewat, maca salam ku Kanjeng Nabi ku, "Assalamualaikum ya para malaikat." Malaikat tangi, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Sujud maning. Wis kun ora pernah sing arane ngadeg, ngedekokong, ngedepok, ora. Wis mengkonon bae. Istiqomah. Istiqomah. Terus wa ra'a fi sama'i rabi'atin malaikatan yatasyahaduna daimatan. Dan ketika Kanjeng Nabi naik lagi ke tingkat keempat, langit keempat, Kanjeng Nabi melihat sekumpulan malaikat yang sedang tasahud awal kan. Dodok tasahud kan gak sikile dilonjoraken sembari tasahud. Wis kerjane mengkonon bae semenjak diciptakan. Wa ra'a fi sama'i khamisati malaikatan yusabbihuna wa yadhkuruna Allahu daiman. Dan ketika Kanjeng Nabi naik di tingkat kelima, langit kelima, Kanjeng Nabi melihat malaikat-malaikat yang sedang bertasbih dan sedang berzikir wis konon bae. Tasbih subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah subhanallah konon bae ibadane. Wa ra'a fi sama'i sabi'ati malaikatan yaqulu. Dan ketika Kanjeng Nabi naik lagi ke langit ketujuh, ya, lamun ning cerita Dardir mah panjang ning langit pertama ketemu Nabi Kin, langit kekin Nabi Kin. Cuma boten tak ceritakan karena waktune, durasine. Kono ora beres-beres. Wa ra'a fi sama'i sabi'ati. Wa ra'a fi sama'i sadisati malaikatun yukabbiruna daiman. Dan ketika Kanjeng Nabi naik lagi ke tingkat ke-6, langit ke-6, Kanjeng Nabi melihat kumpulan malaikat yang sedang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mukonon bae semenjak diciptakan sampai saiki lagi takbir. Ana sing lagi ngadeg bae sampai saiki, ana sing lagi ruku bae, ana sing lagi sujud bae, ana sing lagi tasbih bae, ana sing lagi takbir bae. Wa ra'a fi sama'i sabi'ati malaikatan yaquluna ya salam daimatan mi yaumil khalaqahumullahu ta'ala. Di langit ketujuh Kanjeng Nabi melihat malaikat yang lagi wiridin apa? Ya salam, ya salam, ya salam di langit ketujuh. Kok barang Nabi kun lewat wis ke siji, ke loro, ke telu, ke papat, ke lima, ke enam, ke pitu, atine Kanjeng Nabi ngegrentes fatarza Rasulullahi mangka ngarep sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qalbihi ing dalam atine Kanjeng Nabi ayakuna kulu ibadatin iku yentah ana apa saban-saban ibadah malaikat samawati sabi ibadahe sekabe malaikat kang pitu lahu iku kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wali umatihi lan kedue umate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ngegrentes wih, lamun orang ngegrentes mah enak kan, karena lah kasolat kan.
Kanjeng Nabi ngegrentes, menawa kin ibadane bisa kita ngelakoni kayak malaikat ke genang kita kelawan kanggo umate kita. Kanjeng Nabi ngegrentes, Mang Sarif. Lamun Kanjeng Nabi orang ngegrentes ra ka salat kan Mang Sarif. Bebas. Duh, cara ngegrentes mekoten kawan. Lah pangeran kan beruah fa'alima khallaqu li alimi sirrihi sallallahu alaihi wasallam, maka Maha Pencipta alam semesta mengetahui apa yang disirkan, apa yang dirahasiakan Kanjeng Nabi. Pangeranku akhirnya apa? Fajama'a kullu ibadatil malaikati, mangka ngumpulaken iya Allah ing kula ibadati malaikati ing sekabehe ibadahi malaikat as-samawati sake langit asam ikang pitu firok ataini ing dalam rong rokaat lahu kedua Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wali umatihi lan kedua umatnya Kanjeng Nabi. Karena grentesane Kanjeng Nabi, akhirnya Allah mengijabah grentesan itu. Ibadahnya malaikat sing wenten langit ke-1 sampai langit ke-7 dikumpulaken diringkes jadi loro genang kita kin. Mangkane ning ibadah kita kin sing pertama ana ngadep iku ibadahnya malaikat sing pertama. Ana ruku ikum ibadahnya malaikat sing kedua. Ana maning sujud ibadahnya malaikat ketiga, dan lain sebagainya sampai malaikat ke-7 ibadahnya ya salam kitane assalamualaikum warahmatullah. Iku ibadahnya malaikat ke-7 dikumpulkan jadi siji. Enak kita mau sampai suwe mang tapi ya Allah Maha Rahman Maha Rahim Allah kin ya bapak-bapak ibu-ibu sedanten bocah-bocah siji doang bocahnya bocah-bocah Allah kin bayangkan kalau ibadah ini ibarat pekerjaan, sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan. Endi tidak sebandingnya ya Allah. Ibadah kita lamun salat pernah tah atine kin mulus, ora pernah, ora ilok. Pasti mikiri kana, pasti mikiri ning kene. Iya. Komo mangaririsin dia warung, aduh kan apa maning kan stok kan durung kan. Stok kan herane gula mau lagi sholat ku keinget kabeh stok sing kurang kan gue belanja kan udah lagi sholat kan ini ngarepan pangeran ku pendak kabeh kan mentung wong iya kan galak kan mulai belanja maning gue catet ku wis ku iya takhir wong inget kun kabeh inget kabeh ibadah ning pangeran. Wis mengkonon assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kadang istighfar bae keburu-buru. Anuna imam astagfirullahaladzim 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 astagfirullah la ilaha illallah. Biasa istighfar kan telung balen kan ya. Kita wis ngedelang salaman kan wis pada lima kan bos dikan. Allahumma anta salam ikma Allahumma lantas jalan. Kadang-kadang lagi sholat dilakai wis semono pun ibadahnya ya Allah wis ning salat iki Gusti Allah wis perhitungan maning salate ibadahne kok wirid ya perhitungan wis istighfar setelung balen wis iki wis ganjarane iku lamun dibandingaken ganjare ora sepandan. Urip paling suwe sewidak kecuali yai gini sewidak lebih. Iki bonus iku ya
bonus. Sewidak iku artinya sejane wis wayahe nindak, iku bahasa Jawa iku. Sejane wis wayahe nindak, wis ora usah mikiri liyane, wis sejane wayahe nindak. Wong Jawa makna filosofine ning hitungan kon.